मंसूर जाफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वो अरबी में कहते हैं सबाह अल खैर। ज़बरदस्त, एक्साइटमेंट में मैंने भी आपको 2 दफ़ा कह दिया, सुबह खैर और गुड मॉर्निंग। सर, मौका ऐसा है, पाकिस्तान इस वक्त अमन का फातेह बनकर निकला है और जिस तरीके से पूरी दुनिया का जो अमन है उसका फैसला इस्लामाबाद में आज होना है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए इन मुज़ाकरात को होस्ट करना? जी, इसमें कोई शक नहीं जी, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान जो जिसको माजी में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए हमारे मशरक़ और मगरब जो है बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी उस आइसोलेशन से बड़ा सक्सेसफुली अपने आप को बेल आउट किया है, बल्कि इस वक्त जो सेंट्रल स्टेज बन चुका है पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का, और ख़ास तौर पे एक ऐसे देरीना तनाज़ा जिसकी हिस्टोरिकल बॉन्ड्स भी हैं और ख़ास तौर पे अभी रिसेंट बड़ी ही जो एक तबाहकुन जंग, उसको एक अबूरी रोक लगाने के बाद पाकिस्तान इस वक्त उस अमन के प्रोसेस को मुस्तकिल करने के लिए मैं समझ रहा हूँ जो कोशिशें आज करने जा रहा है अपनी मेज़बानी में, वो हकीकी मानों में एक तारीखी इवेंट है और इसको जितना भी ज़्यादा सराहा जा सके, इसके लिए जितनी भी ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत वेल विशेस जो एक्सप्रेस की जा सके वो कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मंसूर साहब ये बताइएगा कि अब मशरिक़ वस्ता पर आपकी गहरी नज़र है और आप इनके अमूर बहुत अच्छे तरीके से और बाकायदा पेचीदा तौर पर जानते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है मशरिक़ वस्ता, उसको किस तरह से देख रहा है? हम जानते हैं ईरान कैसे देख रहा है, लेकिन बाकी ममालिक इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, इसमें एक कंसेंसस है लार्जली स्पीकिंग, तमाम के तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और बिलखुसूस जो जीसीसी कंट्री जो बेसिकली इस पूरी वॉर के अंदर एक कोलेटरल डैमेज बन गए थे, मैं समझूंगा एक्चुअल टारगेट नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे कि जिसकी वजह से ईरान को जो है अपना जो आर्म्स एक्सटेंड करना पड़ा इन ममालिक तक, तो उनके अंदर एक पाकिस्तान के लिए एक जनरली रिस्पेक्ट पाई जाती है, एक एहतराम का ताल्लुक पाया जाता है। ख़ास तौर पे इन ममालिक की जो इस वक्त बहुत बड़े यानी कारोबारी हब के तौर पे, एक सियाहती मरकज़ के तौर पे दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनकी तामीर और तरक्की में पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है, जो तारकीन वतन है, उनका जो किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है। उनके चाहे स्काई सैपर्स हों, उनके जो सहराओं को आबाद करने के मामलात हों, मुख्तलिफ तेल की तनसीबात को एक लिहाज से चलाने की बात हो, और अदरवाइज जो भी एक सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पे जो सर्विसेज पाकिस्तानी जो तारकीन वतन ने दी हैं, वो तमाम के तमाम इन मुल्कों के अंदर जो है बड़ी तहसीन की नज़र से देखें। अगर पाकिस्तान को एक सही मानों में जिसे कहना चाहिए एक मेहनती कौम और एक मेहनती एक ऐसे कौम का मुल्क समझा जाता है कि जो हकीकी मानों में एफर्ट्स करना जानती हैं और अनथक एफर्ट करना जानती हैं, तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़, ये स्टांस तो यकीनन वहाँ पे मौजूद था। पाकिस्तान लेटली जिस अंदाज से इन मुल्कों के साथ उसने मुख्तलिफ महाजों पे इंगेज किया, बिलखुसूस कतर की अगर मिसाल लें तो वहाँ पे होने वाले जो एक हमारे पड़ोसियों के साथ मुज़ाकरात थे, जो तालिबान के साथ, उसमें पाकिस्तान का बड़ा बैकएंड पे एक फैसिलिटेशन का रोल रहा, उन लोगों को इकट्ठा करने में, उनको लाने में और उनके लिए एक हकीकी मानों में एक सहूलतकारी का। तो पाकिस्तान उस ज़मन में भी, फिर उसके बाद सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात, वो चाहे दीनी रिश्ते हों, अकीदे की बना पर हों, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस अंदाज से सऊदी अरब की जो रेड लाइन हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी करार दे रखा है और अब उसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के अंदर जो है वो उसको एनविजेज किया है। और अभी इस जंग के अंदर मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया था कि जब ईरान ने सऊदी अरब को अपने निशाने पर रखा और उस दौरान बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए कि इब्तिदा में पाकिस्तान ने ईरान और उनके दरमियान एक रोशमा करवाने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो एलिफेंट इन द रूम मौजूद था, वो इस नौइयत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और ख़ासतौर पे अपनी मोसाद और सीआईए के जरिए, उसी के लिए तो वज़ीर आज़म साहब ने भी बारहा कहा कि भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश की जा रही थी और जिस डीड का आप जिक्र कर रहे हैं डेफिनेटली वो हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस चीज़ के रहते जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा ऑलरेडी उनके साथ एक मुआहिदा था, डिफेंस मुआहिदा था, और उसमें फिर अटैक, उसमें कितनी समझदारी और अक्लमंदी का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया? आप समझते हैं ईरान के साथ जो बात की और फिर सऊदी अरब को जिस तरह से मनाया होगा, जो बात हो गई उस पर? ये पाकिस्तान के लिए वो बड़ा टाइट रोप एक्टिविटी थी और ख़ासतौर पे हकीकी मानों में कहा जाए तो वो पुल सरात पे चलने वाली बात थी। मुझे बाजी में बड़ा एक लाइटर वेन में एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि जो कहा जाता है कि हदीस है शायद
کہ ایک حافظ جو ہے وہ 10 لوگوں کو پل صراط پار کروائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، یعنی ان کا اشارہ اپنے جو ہمارے آرمی چیف ہے ان کی طرف تھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آبنائے ہرمز کا جو پل صراط ہے وہ پار کروانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو اس وقت پاکستان نے بڑا ٹائٹ روپ اس ڈپلومیسی کو کیری آؤٹ کیا، کیونکہ دیکھیے ایران کے ساتھ ہمارا ایک دیرینہ مذہبی دینی تعلق، ساتھ ساتھ ہمارا ایک امیڈیٹ نیبر جس کے ساتھ ہم 900 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ہمارے بڑے سینٹیمنٹس ملوث تھے، اور پاکستان نے اس بیلنس کو بھی اسٹرائک کیا، اور ساتھ ساتھ پھر سعودی عرب کے ساتھ جو اپنی کمٹمنٹ ہے اس کو بھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایران ظاہر ہے اس جنگ کے نتیجے میں بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوا اور فرسٹریٹ ہوا، تو اس کے سعودی عرب پر حملے بڑھ گئے، اور بالخصوص اس جنگ بندی سے ایک دن پہلے جو ناخوشگوار واقعہ خاص طور پہ ان کے انڈسٹریل کمپلیکس جبیل پر جو پیش آیا، جس میں بڑے پیمانے پہ جانی نقصان بھی ہوا اور مٹیریل لاس بھی ہوا، اس پر پاکستان نے پھر بہت زیادہ احتجاج کیا، اور آپ نے نوٹ کیا کہ اسی دن ہماری جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس نے بھی اس پر ایک مذمتی بیان جاری کیا، اور اسی دن ہماری جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے بھی ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا، جس کے بعد ایران کو یقیناً یہ میسج ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کنوے کر دیا گیا کہ اب اس نوعیت کی وائلیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، ایسے میں آپ کا کیس کمزور ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل منصور صاحب، ایران کی بات ہو گئی، خلیجی ممالک کی بات ہو گئی، اسرائیل کی کیا صورتحال ہے؟ اس معاہدے کو وہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ اسرائیل میں تو یقیناً ہمیشہ سے جسے کہنا چاہیے ایک سپوائلر کا رول ادا کیا ہے۔ ابھی خاص طور پہ اس معاہدے کی جو بنیادی شقیں تھی، ایک اہم شق جس میں لبنان کے اندر بھی سیز فائر کا ذکر کیا گیا تھا، اس کو تو اسرائیل نے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو برگلا کے یا دباؤ میں لا کے وہ ایشو تو باہر نکال دیا ہے۔ اب اس وقت جو پہلی بون آف کنٹینشن دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پہ جو ایرانی وفد کے پاکستان آمد سے پہلے جو ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے اسے بھی اس معاہدے کا حصہ بنایا جائے، ان ٹاکس کا حصہ بنایا جائے بصورت دیگر، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ سرگرم حزب اللہ جو ہے اس کا لبنان کے ساتھ، ایران کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کا باہمی تعلق ہے، تو ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور اس پورے لارجر ایجنڈے میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جیسے کہنا چاہیے حقیقی معنوں میں پشتی بان بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت اسرائیل نے ابتدائی گند وہاں گھولا ہے، لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر جو دباؤ آیا ہے داخلی طور پہ بھی، اور خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت مذاکرات کے جو شریک ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کہ آپ لبنان میں فوری جنگ بندی جو ہے کروائیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ نیتن نے ابھی اپنی کابینہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے پر لبنان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، لیکن لبنان کی حکومت جس طرح کی لولی لنگڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کرنٹ سچویشن پر ہم بات کر رہے تھے، ابھی بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن